পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। সবাইকে নমস্কার, আমার চ্যানেলে পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আবার স্বাগতম। আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির এক আকর্ষণীয় ঘটনাবলীর গভীরে ডুব দিচ্ছি, যা সকলেই আলোড়িত করছে। যখন আমরা ভেবেছিলাম রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আমাদের দখল আছে, ঠিক তখনই একজন নতুন খেলোয়াড় খেলায় প্রবেশ করেছে। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। ভাইজানের সাম্প্রতিক প্রবেশের পর এখন আমরা ভাই সাহেবকে এই অঞ্চলে আলোড়ন তুলেছি। 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের সাথে সাথে এটি কেবল গুজব নয়, এটি ভোটারদের জন্য এবং আমাদের প্রিয় রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হতে চলেছে। এখন আসুন সুনির্দিষ্ট কিছু কথা বলি। এই ভাই সাহেব আসলে কে, যার সম্পর্কে আমরা এত কিছু শুনছি, এবং আপনার কেন চিন্তা করা উচিত? তিনি আর কেউ নন, আজাদ সমাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডভোকেট চন্দ্রশেখর আজাদ। ভাই সাহেব পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছেন। ভাইজানের পর এখন ভাই সাহেব পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছেন। সাংসদ নগিনা আসনে অ্যাডভোকেট চন্দ্রশেখর আজাদ, যিনি রাবণ নামেও পরিচিত। আজাদ সমাজ পার্টি কাশিরাম এবং ভীম সেনাবাহিনী এর সাথে যুক্ত হয়ে তিনি ভারতের একতা মিশনের মিশন ৭৮ লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছেন। চন্দ্রশেখর আজাদ, যিনি তার শক্তিশালী বক্তৃতা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির জন্য পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ভাই সাহেবের প্রভাব কতটা গভীর হবে? পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রেখেই আজাদ সমাজ পার্টির শিকড় গাঁথতে শুরু করেছেন। চন্দ্রশেখর আজাদ সাংসদ বলেন, আমরা সমস্ত জনগণের জন্য অধিকার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এটি আমাদের সময়ের দাবি। সাংসদ হিসেবে তিনি কি জনগণের আশা পূরণ করতে পারবেন? অথবা ভাই সাহেবের নেতৃত্বে নতুন এক যুগের সূচনা হবে? এবার সময় এসেছে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের ঝড় তোলার। আসুন আমরা সবাই একসাথে এই যাত্রায় পা রাখি। আজাদ সমাজ পার্টি একতা, অধিকার ও উন্নতির সঙ্গীত। তার আজাদ সমাজ পার্টির শক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মহাজাতি সদনে ভাইচারা সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইমতিয়াজ আহমদ মোল্লা, পশ্চিমবঙ্গ ইনচার্জ আছেন। তিনি নিজের বক্তব্য রাখেন দলিত, মুসলিম, আদিবাসী, মতুয়া, নমশূদ্র সবাইকে একসঙ্গে একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে আজাদ সমাজ পার্টি পশ্চিমবঙ্গের। খুবই কম সময়, তাই লক্ষ্য নির্বাচন 2026, প্রায় 10 আসন পশ্চিমবঙ্গ জিতে 10 বিধায়ক তৈরি করা। দলিত, মুসলিম, আদিবাসী, নমশূদ্র, মতুয়া সবাই সম্প্রদায়ের একজনকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে রাখা। তারপর 294 আসন লড়াই হবে। ইউপি ভাইচারা সফল হয়েছে, তাই পশ্চিমবঙ্গে ভাইচারা ধারণা আয়োজন করা হয়েছে। বি.কে. দাস মঞ্চ সঞ্চালক ছিলেন। কমল সিং বালিয়া জাতীয় মহাসচিব, ভীম আর্মি, রবি কুমার, সুরজ জি, নরেন্দ্র সিং চৌহান, কুলদীপ যোশী সহ জেলা প্রতিনিধিরা, সমর্থনকারী, সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। নিজের নেতাকে বাবা সাহেব, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, কাশিরাম, সন্ত গুরু রবিদাসের, গৌতম বুদ্ধ, গুরুচাঁদ ঠাকুর, হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্মরণ করা হয়েছে। পুষ্প এবং মাল্যদান বাবা সাহেব আম্বেদকরের এবং সন্ত শিরোমণি রবিদাস ছবি উপর দিয়ে বক্তব্য রাখেন দলিত নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ। নিজের ওয়েবসাইটকে খোলার জন্য মোবাইল ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে। যোদ্ধারা ওয়েবসাইট খুলবে, নিবন্ধন ফি দিয়ে সদস্য গ্রহণ করা হবে। চাকরিহারা শিক্ষকদের, শিক্ষিকা উপর পুলিশি লাঠিচার্জকে নিন্দা প্রকাশ করেন। পুলিশ বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। সমর্থনকারী, সমর্থক আজাদ সমাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাইছেন। এখন দেখা যাক কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়। আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। कि उन्होंने यहाँ पश्चिम बंगाल में भी हजारों लोगों एक पार्टी का कैडर तैयार कर लिया। आज मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब वो गांव में निकले, छोटी छोटी मीटिंग करके इसी हजारों लोगों के कैडर को मैंने जिम्मेदारी दी है कि वो अगले 6 महीने में इसी 1000 लोग कैडर को लाखों लोग कैडर में तैयार करें बदले। और मुझे विश्वास है जिस तरह से आज उन्होंने अपना काम छोड़ के और एक बहुत बड़ा क्राउड जुटा के ये साबित किया कि वो भी मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे भी यहाँ की बड़ी खुशी और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी में गरीबों की मजबूत आवाज़ बनेगी, कमजोरों की मजबूत आवाज़ बनेगी। वो पार्टी की जो स्टेट की वो तय करेगी तो कौन सा चुनाव लड़ेगी, कौन सा नहीं लड़ेगी, उनकी इच्छा है। हमारा काम है कि अगर वो
जरूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ से आगे ताकत देने का काम करेंगे। बंगाल के जो साथी हैं जब वो देश भर में जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार ना होने की वजह से पलायन उनको करना पड़ता है और वहाँ उनके साथ जिस तरह की हिंसा होती है वो तकलीफ दे है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि वो इस बात का संज्ञान लें कि बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ किसी तरह का जो जाति और बंगाल के नाम पे बंगाल के आधार पर बांग्लादेश कैसे उनके साथ अपमान न किया जाए, बंगाल यहाँ की सरकार को इस प्रदेश के नागरिकों के लिए देना चाहिए। गुलाम भारत, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था तब महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चला के हम लोगों को गुलामी से निकालने के लिए, और ये वो धरती है जहाँ आजाद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक क्रांति की मिसाल खड़ी की और अंग्रेजों के दांत हत्या करने का काम किया। ये दोनों धरती जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन वो गुलामी तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज जो है हम यहाँ चंद लोगों के गुलाम है चक्र वालों के, उस गुलामी को भी काटना पड़ेगा। लोकतंत्र में जिसका वोट होता है उसका राज होता है। आज वोट तो हमारे पास है, यहाँ के 90% आबादी के पास है, लेकिन राजकाज उसके पास नहीं है। उनके तो ना उनको अच्छे स्कूल मिलते हैं, ना कॉलेज मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटी मिल रही है, ना उनको रोजगार मिल रहा है, और हिंसा उनके साथ लगातार हो रही है। बंद होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग यहाँ आंदोलन को मजबूत है। जो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, केंद्र की सरकार अच्छा काम करेगी तो क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ? वो अच्छा काम नहीं कर तभी तो बोलते हैं। आज पूरा देश साथ खड़ा था, क्या करके दिखाया उन्होंने? अभी भी हमारे सीमा पे जवानों की जान जा रही है, क्या कर रही है सरकार? तो यहाँ भी अगर सामान्य जनता पे, चाहे वो टीचर हो या मजदूर हो, अगर उन पर पुलिस हमला करेगी तो सरकार के लापरवाही को जवाबदेही है। ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की। भाईचारे से उत्तर प्रदेश में भी हमने बड़े बड़े दलों को बताया है कि भाईचारा बनेगा तभी असली लोकतंत्र बनेगा, वरना पैसे के आधार पर पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़के MP MLA बन के आगे बढ़ते रहेंगे, उससे गरीबों की बात आगे नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद। শেষ হয়ে গেল আর কি। এবারে মানুষের কাছে পৌঁছানো আমাদের কাজ, এখন থেকে নিচ্ছি তোমার কাছে কাজ চলছে। এবং ভাই আপনাদেরকে আমরা বলেই দিলেন যদি রাজ্য কমিটি যদি চায়, রাজ্যের নেতৃত্ব চায়, আমি পূর্ণ সমর্থন দেবো, পাশে দাঁড়াবো। অতএব আমরা লড়ছি, এটা সত্যই দাঁড়াচ্ছি আমাদের প্রস্তুতি হিসাবে, আমরা প্রস্তুতিতে লড়ব, সেটা সময় ঠিক। হ্যাঁ, এখন শুধু বুনিয়াদ, আগামী 6 মাসে একটা বড় শক্তি দাঁড় করানো। 1 বছর ধরুন কম বেশি সময় হাতে আছে, 6 মাসের মধ্যে একটা বড় সম্মানজনক শক্তি আমরা দাঁড় করাবো। তারপরে তো মানুষের সমুদ্র আসবে, এতে আমার কিছু করার নেই। মানুষ পিপাসার্থ, তাকে জল দেখলে যখন আর বলতে হয় না খাবে কিনা, সেই রকম চন্দ্রশেখর আজাদ এসে গেছে, আজাদ সমাজ পাঠিয়ে এসে গেছে। ভারতবর্ষের বঞ্চিত মানুষের কবিতা অভিধান এবার তারা পাবে। অর্থাৎ লাখো লাখো মানুষ ছুটে আসবে। আমার বিশেষ কিছু কাজ না, শুধু মানুষের কাছে বার্তাটা পৌঁছে দেবো, এটা এখানে যেমন জয় ভীম বলে কথা না, আমরা জয় ভীম বলি বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের সম্মানে। এখানে 140 কোটি মানুষ আছে। খালি জয় ভীম মানে দলিত মুসলিম না, এখানে আদিবাসী, সাঁওতাল, মতুয়া, কামতাপুরি, শেরশাপুতি, তাই দুটো জায়গায় দুটো শব্দতে জুড়বেন না। পুরো ভারতের প্রতিটা বঞ্চিত সমাজে কোনো মানুষ ক্ষুধার্ত হবে না, কোনো মা বোনের ইজ্জতে কেউ হাত দেবে না, তারা নির্ভয় মধ্যরাতে ঘুরবে। প্রতিটা বাচ্চা সরকারি শিক্ষা পাবে, একই মানের শিক্ষা পাবে, অবৈতনিক তারা রোজগার পাবে, মানে টিচাররা রোজগার পাবে, এবং সবথেকে বড় কথা একই মানের শিক্ষা পাবে, একই মানের চিকিৎসা পাবে। এইটা বুনিয়াদি অর্থ। আমাদের দেশে রাইট টু এডুকেশন করা হয়েছে, রাইট টু ফুড সিকিউরিটি করা হয়েছে, কিন্তু মানুষ খেতে পায় না। শুধু ভাত সিদ্ধ করে খাওয়া যায় না, ওটাকে খাবার বলে না। এখন যেরকম কোনো পরিস্থিতি হয়নি, আগে আমরা দল তৈরি করি, 10 সিট বলা হচ্ছে এখানে, সিদ্ধান্ত ইলেকশনের আগে হয়, এখনই কোনো সিদ্ধান্ত আমরা 10 সিট বলা হচ্ছে এখানে, কি 10 সিট দাঁড়াবো? সিট একটা ইন্সপিরেশন দিলাম। এখানে অনেকগুলো জাতি আছে, প্রতিটা জাতির একটা করে MLA আগে বেরোক, এটা লক্ষ্য। সময় আসতে তো 294টা সিটেই লড়বো, এখন সময় কম, 1 বছর, এতে কত কিছু ভাবতে হয়। ঠিক আছে, है तो वो शिक्षा का रास्ता बंद कर रही है। मुझे तो यहाँ आके पता लगा कि यहाँ की सरकार भी लगभग 16,000 स्कूल बंद करके यहाँ के बच्चों के शिक्षा का रास्ता बंद कर रही है। तो मुझे लगा कि शिक्षा को लोग नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि 1 गज जमीन को अगर सरकार छीनने का काम करती तो लोग अपनी आवाज उठाते, लेकिन उनके बच्चों के कल को छीनने का काम जो कल शिक्षा से बनी है, तो फिर आपके पैसे वाले होने का, आपके पद पर रहने का उस गरीब समाज को क्या फायदा है, जिस समाज से वो पलटकर गांव की तरफ देखता ही नहीं है, गांव में कोई विकास की चर्चा करता ही नहीं है, गांव के लिए कोई योजना बनाता ही नहीं। आपने भी यहाँ बहुत लोगों को कुर्सी में बिठाया होगा और आपने बहुत सारे लोगों को
कुर्सी से भी पटका होगा। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, भी होते हैं उसकी आलोचना जितनी होती है उतना ही वो सही काम करता है। लेकिन यहाँ तो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ आके आप बताना, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र नहीं, यहाँ की सरकारों को भी ये समझना चाहिए कि जब ये बातें यहाँ से निकल सरकारों के रुख का मजाक और उस तानाशाही का जो है जवाब मीडिया के माध्यम से या आवाज उठाकर जनता की शक्ति बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अगर वो संघर्ष करते रहे और आपने उनका साथ नहीं दिया तो ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप वहां से चल के मैं गलत हूं या सही हूं, आप अपनी मर्जी से आए हो या आपको बुलाया गया है कि आप साधन संसाधन ले लो और भीड़ के लिए चले जाओ, जोर से बताओ और जोर से बताओ। अगर अपनी मर्जी से आए हो तो यहाँ से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सामान्य जीवन को जीवन के रूप में चलाने के लिए आप मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, तो आत्मसम्मान का जीवन जीने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए और अपने आने वाले कालों को करने के लिए बन गया है। मैंने भी डिजिटल युग को इस तरह देखा है कि जब मैं अभी यूएस दौरे पे गया था तो यूएस की माताएं बहनें और यूएस में रहने वाले बड़े बुजुर्ग और नौजवान आकर वहां हमारे लिए संघर्ष करेगा, हमारी आवाज को उठाएगा। वो मुझसे ये भी कहते हैं कि भारत के लोग भले ही आपका कोई भाषण छोड़ देते हो, लेकिन हम आपका यहाँ कोई भाषण नहीं छोड़ते। आप कहीं भी जाके भाषण दो, हम काम सुनो कि वहाँ बहुजन समाज के क्या हाल है, वहाँ किस तरह का जुल्म हमारे लोगों पे हो रहा है और सरकारें क्या कर रही हैं। मैं आपको भी बताइए तो फिर मेरी बात को आप ये मानिए और जानिए, नस्लों का भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आप मिलकर काम करें और विचार के साथ काम करें। तो कोई दूसरा सहयोग क्यों करेगा, क्योंकि आप